My name is Sneha Ratil Kawalekar. I'm NFS certified nutrition and fitness coach, also co-founder of H2 Health Habits. Myself Shalaka Dinesh Shetty. I'm NFS certified nutrition and fitness coach and co-founder of H2 Health Habits. We started H2 a year back. So what we did is we are into this field from last 2 years. सो ह्या 2 वर्सांनी कितें जालें की आमी न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ह्या फिल्डान आशिल्ली. आमी लोकांक डायट प्लॅन्स दिताली, कन्सल्टेशन दिताली, बट तांकां मदीं ग्लिचीस येवपाक लागली. वॉट पीपल यूज टू डू इज दे डोंट फायंड टायम फॉर कुकिंग देयर फूड. आमी तांकां डायट प्लॅन्स दिताली, वर्कआउट चार्ट्स दिताली, ती येताली जिमान जीम मारताली, बट सकाळी फुडें तांकां उठून तें जेवण करपाक तांचे कडेन टायम नाशिल्लो. आनी आमी जे डायट प्लॅन्स दिता ते क्वॉन्टिफायड दिता. So what we do is we combine food and science. So quantified nutrition म्हटल्यार कितें? It's not a short-term diet plan. It's a long-term lifestyle change. So कितें जाता की जेन्ना आमी नॉर्मली जेवण जेवता, खंयचोय मनीस आतां आमी सदांच आमी गोंयकारां म्हणटकच आमी शीत, हुमण, नुस्तें हें आमच्या जेवणान सदांच आसता. सो आमी कितें करता की एकदां आमी ओबेस जाली ऑर हेल्थ इश्यूज जाले, लोक डायट प्लॅन सोदता. आणि डायट प्लॅन सोदतना तांकां अशें मेळटा की तांकां लोक सांगतात की बॉयल्ड खाया, ग्रिल्ड खाया, आनी ते तशें खावपाक लागता. सो कितें जाता की ते 3 म्हयने 4 म्हयने हो तो डायट प्लॅन फॉलो करता आनी मागीर ते स्कीप करता बिकॉज दे फायंड इट बोरिंग, बिकॉज दे गो अवे फ्रॉम देयर स्टेपल फूड. वॉट वी डू इज वी गीव देम द क्वॉन्टिटी ऑफ वॉट दे शूड ईट. आमी तांकां तांचे जेवणा कडल्यान पयस केन्नाच व्हरना. गोंयकार आसूं ऑर भायलो कोणूय आसूं, तांचो आपलो आपलो टेस्ट आसता, आपले आपले स्टेपल फूड आसता. सो आमी तांकां क्वॉन्टिटी दिता, वॉट कॅलरीज दे शूड ईट, वॉट प्रोटीन इनटेक दे शूड टेक, वॉट फॅट, वॉट कार्ब्स दे शूड हॅव टू मेंटेन देयर बॉडी स्टेट्स. सो हातून कितें जावपाक लागलें की आमी ते तांकां प्रिपेअर करून दिताली, पूण ती परत भायर वचून तांचे इजी लायफस्टायल म्हणटकच ती ऑफिसान वचून स्विगी, झोमॅटोर ऑर्डर करून ती आपल्याक जाय ती खाताली बिकॉज तांचे कडेन टायम नासतालो. सो हो प्रॉब्लेम आमी नोट केलो आनी आमी हाजेर एक सोल्युशन काडलें की आमी तांकां जे तांकां जेवण जाय तेंच जेवण दिता विथ देयर कॅलरी इनटेक न्यूट्रिशन डेटा की कितल्यो कॅलरीज खावपाक जाय, प्रोटीन, कार्ब्स. आमी तांचे फूड डिझायन करता आनी ते तांकां डेलिव्हर करता. आमी दोगांय न्यूट्रिशनिस्ट. सो म्हाका फूड कुकिंगाक खूब इंट्रस्ट आशिल्लो की हांव बरें बरें अशें करून हांव जेवण हें करतलें. सो आमी दोगांय मेळ्ळी. हांव म्हटलें हांव पळयतां जेवणाच्या हातून कशें कितें करपाचें तें. सो तूं म्हटलें तें म्हाका हेल्प कर. दोगांय आमी मेळून म्हटलें करुया. आनी आतां गोंयकारांचें जें कशें आसा की चव तांकां बरी जाय, मचमचीत जाय. सो तांकांय बी आमी अशें करुया की बरेंच अशें हें करून तांचें कशें क्वॉन्टिफायड दिवन तशें आमी जेवण तांकां रेडी करून दिवपाचें आनी ऑयल बी कमी घालून कशी तांचे ऑयल बी खूब आसतात. आमी तशीच आमी तांकां टेस्ट दिवया, पण कमी प्रमाणान हें करून आनी क्वॉन्टिफायड दिवया. तशें हें करून आमी डिझायन हांव डिझायन करता म्हटलें म्हजें फूल हाजें. सो आमी तशें करून आमी स्टार्ट केलें. सो आमचें जीम आसा कुडचड्या. सो आमी कितें करताली की आमी जिमान वताली, येताली, आमी लॉंग ड्युरेशन वर्कआउट करताली बिकॉज वी आर ऑल्सो पावर लिफ्टर्स. ओके, सो थंयच्यान आमी येवन घरा बसताली. सो आमी एक कॅज्युअल टॉक आमी सदांच जेन्ना आमी क्लायंट्सांक आमचे कडेन घेता तेन्ना आमी ताजो ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ताजे कडल्यान आमी तो डेटा घेता आनी देन वी डिस्कस. आमी सगळीं डिस्कशन करतात आनी ताजेर ताका आमी डायट प्लॅन्स ऑर कन्सल्टेशन कितें आसता तें जाता. सो एक दीस आमी जस्ट कॅज्युअल टॉक्स आमी बशिल्लीं आनी आमी डिस्कस केलें की बाबा लोक फॉलो करना, कित्याक लागून फॉलो करना, हाजेर आमचें उलोवप जालें. आनी आमी क्लायंट्सा कडेन बी उलयलीं परत आनी आमकां कळ्ळें की तांकां टायम ना म्हणून. सो हो मेजर प्रॉब्लेम हो आमी नोट केलो आनी ताजेर आमी बसून आमी डिस्कस केलें. आनी मागीर आमी कितें केलें, आमी कुडचड्यारूच हो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केलो विथ आवर क्लायंट्स. जे आमचे कडेन क्लायंट्स ऑलरेडी आशिल्ले, जे वर्किंग प्रोफेशनल्स आशिल्ले, तांच्या वांगडा स्टार्ट केलो. सो थोड्या क्लायंट्सांनी आमकां खूब हेल्प केलो ह्यातून फुडें वचपाक. पूण कितें जावपाक लागलें की कुडचड्यार आमकां मातसो रिस्पॉन्स आमकां जाय तसो मेळना जालो. सो आमी एक 6 म्हयने काडले कुडचड्यार आनी आतां आमी 6 म्हयन्यांनी आमी पणजे शिफ्ट जाला. सो आमी पणजे आतां एक फ्लॅट घेतलो, आमी थंय एक क्लाउड किचन सेटअप केलें. आमी ताच्या पयलीं आमी फायरान आयलीं. फायरान आमी प्रशांत सराक मेळ्ळी. प्रशांत सर, तुषार सर, ऑल द फायर टीम दे हेल्प्ड अस. मागीर आमी तांचो एक कॉन्टेस्ट आशिल्लो
त्या कॉन्टेस्टान आमी पार्टिसिपेट केले आनी आमी टॉप 5 सिलेक्ट जाली. देन दे टूक अस एज अ इन्क्युबिटी. आमी थोडे इन्वेस्टरांक मेळ्ळी आनी वी गॉट अ कॉन्फिडन्स की आमकां हे स्टार्ट करपाक जाय आतां कशें करून आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स जाय म्हणून. सो दे सजेस्टेड अस टू मूव टू सम सिटी. सो देर वर 2 ऑप्शन्स, मारगांव एंड पेंजीम. सो आमी पणजे सिलेक्ट केले बिकॉज थंय GMC लागीं आसा आनी हेल्थ म्हणटकच आमकां थंय हेल्थ प्रोफेशनल्स GMCन मेळटा. सो आमकां दिसलें की हो कॉन्सेप्ट समज आमी थंय घेवन गेली जाल्यार आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटलो आनी ते आमकां क्लायंट्स जे हो कॉन्सेप्ट समजपाक शकता ते आमकां मेळटले म्हणून थंय. आनी आमी तो स्टार्ट केलो. सो आतां आमी एक क्लाउड किचन सेटअप केला आनी आमी आमचे थोडे क्लायंट्स GMCन आसा, जे डॉक्टर्स आसा, जे मेडिकल स्टुडंट्स आसा, ते आमचे कडल्यान हो प्रोसेस जो आमचो आसा तातूंत आमकां हेल्प करता, आमचे कडल्यान मिल्स घेता. सो सावड्डे आसतना आमी एक 10 बी मिल्स दिताली अकॉर्डिंग टू द डायट फॉर्मेट. सो आतां आमी अरावंड 60 मिल्स दिता पर डे आनी आमचो स्टाफ आसा. आनी इवन आमकां एक 2-3 IT कंपनीज जे पणजे आसा तांच्यांनी आतां अप्रोच केला. सो दे हॅव ऑलमोस्ट लायक 300 एम्प्लॉईज वीथ देम. सो आतां आमी ग्रो करपाक पळयता. सो अगेन वी आर वीथ द फायर बिकॉज फायरान आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा आनी आतां आमी तांचे कडेन परत हेल्प मागपाक सोदता. सो वील बी कॉर्डिनेटींग वीथ देम. क्लाउड किचन म्हटल्यार अशें आसता की आतां आमी घरा कडेन कशें किचन आसा तशेंच आसता, पूण घरा कडेन किचन आमी तें बसपाचें बी तशें आसना, सिटींग आसना. सो तें आमी जेवण करपाचें आनी तें दिवपाचें तशें आसता, म्हणून ताका क्लाउड किचन अशें म्हणटात. ओके. सो जेन्ना आमी हे स्टार्ट करपाक केले तेन्ना थोडे जे लोक आशिल्ले तांच्यांनी आमकां हेल्प केली. दे सपोर्टेड अस विथ दीस. बट थोड्या लोकांनी मातशें किटकिट केली, लायक तांच्यांनी आमकां चॅलेंज घातली एक्चुली की हे चलचें ना बिकॉज कोणाक जाय डायट फूड, कोणाक जाय आनी कितले दीस तुमी दितली, कोणाक म्हणून दितली, कोण ट्रान्सफॉर्म जावपाक सोदता, अशें तांच्यांनी आमकां एक्चुली चॅलेंज केल्ली. आनी आजून ती चॅलेंज आमी घेवन आसा घट की आनी आमकां जसो रिस्पॉन्स मेळटा पणजे की आमी लायक आमचे लोकांचो जसो रिस्पॉन्स मेळटा, लोक जशे आमचे कडेन अप्रोच करता, हे प्रूव करून दाखयता की हो कॉन्सेप्ट हांगा चलतलो म्हणून. बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फीट बट दे डोंट हॅव टायम. दॅट इज द प्रॉब्लम एंड वी हॅव अ सोल्युशन दॅट वी आर गोईंग टू गिव यू, लायक वी आर गोईंग टू हेल्प यू इम्प्रूव युअर लायफस्टायल. आतां तुमकां समज डायबिटिक्स आसा ऑर तुमकां समज हार्ट इश्यूज आसा आनी तुमकां ताजें सोल्युशन खबर ना अदर दॅन गोईंग टू अ डॉक्टर एवरी मंथ गेटींग चॅकअप्स, पूण तुमकां ती डायबिटीक वचना, तुमकां ते इश्यूज जे हेल्थ इश्यूज आसा PCOS PCOD ते वचत ना, तुमी कितें करतली? यू नीड अवेरनेस की हो जो कॉन्सेप्ट आसा, क्वांटिफायड न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट आसा, दॅट कॅन हेल्प यू गेट रीड ऑफ इट ऑर यू कॅन रिवर्स डायबिटीक्स विथ इट. जेन्ना लोकांक हें कळटा, जेन्ना आमी आमचे कडेन खूब क्लायंट्स अशे आयले की तांकां सोल्युशन खबर नाशिल्ले जे ते सफर करताले, बट जेन्ना आमी तांकां सांगलें की जस्ट तुमचें जेवण इम्प्रूव केल्यार तुमी हें करपाक शकता आनी आमी तुमकां टायम ना जाल्यार आमी हें जे तुमकां प्रिपेर करून दिवपाक शकता, देन दे वर लायक व्हेरी हॅपी. दे वर लायक खंय आशिल्ली तुमी इतलो तेंप, कित्याक लागून आमकां मेळुना हें, वाय दीस रायट इन्फॉर्मेशन वॉज हिडन. बिकॉज एवरी टायम वी ओपन अ WhatsApp एक मीथ येता, तुमी उदकान लिंबू हनी घालून पिया बारीक जातली, बट दॅट्स इज नॉट द थिंग. दोज आर ऑल शॉर्टकट्स आनी लोक पिताय बी ते वर्सा पिता पूण जायना. सो आतां आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा आनी आमी हे प्रूव करून दाखयता जेंच्यांनी आमकां चॅलेंज केला तांकां सुद्दां. आनी मातसो आमकां आनी थोडो वेळ जाय ग्रो जावपाक, सो दॅट दे नो वॉट वी आर अप टू. मेन जो मीथ आसा लोकां मदीं की डायट फूड एक्सपेन्सीव बिकॉज ती इंडस्ट्रीच तशी करून दवरला. लायक आतां फिटनस इंडस्ट्री आसा ती तुमकां डायट चार्ट्स दिता आनी हॉटेल इंडस्ट्री तुमकां फूड दिता, बट हांचो दोगांयचो कॉम्बिनेशन मॅच जायना बिकॉज यू हॅव डेटा, यू हॅव फूड, बट यू हॅव नो लायक मॅचिंग. सो आमी कितें करता, आमी दोनी मॅच करता. जेन्ना लोक डायट फूड म्हणून स्पेशल भायर खावपाक वता तेन्ना तांकां बॉयल्ड, ग्रिल्ड तांकां तशें ऑप्शन मेळटा आनी दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. लायक सॅलड्स एंड ऑल दे यूज ऑल गूड इंग्रेडियंट्स, लायक व्हेरी एक्सपेन्सीव इंग्रेडियंट्स आनी ते तांकां 300-350 रुपयान तशें पडटा. बट आमी कितें करता, जी तुमची नॉर्मल थाली आसा, लायक गोवन फीश थाली समज आसा जाल्यार आमी ती 150-180 रुपीसान दिता विथ युअर न्युट्रियंट इन्फॉर्मेशन.
सो तोय बी आमकां हांगा एक मेन चॅलेंज आसा की जे डायट फूड आसा ते आमकां लोकांक कळोवन दिवपाक जाय की जे तुमी रेगुलर जेवतात तोच तुमचो डायट म्हणून, डायट फूड म्हणून अशें वेगळें आसना. इट्स ओन्ली लायक तुमच्या बॉडीक तुमकां कितें जाय तें तुमी खावपाक जाय. हय, आनी फक्त ते मेजर करून खावप इतलेंच आसता. मेजर करपाचें आनी खावपाचें, पण जेवण टेस्टी आसता. जे हॉटेलांनी मेळटा पळय, हॉटेलांनी आतां एक बटर चिकन आसता जावं काफ्रियल चिकन आसता, सेम तशेंच मेळटा. तूं तेच फक्त हें करून खावपाचें, मेजर करून खावपाचें, टेस्ट तुका सेम मेळटा. सो जेन्ना आमी कुडचड्यार आशिल्लीं तेन्ना आमकां खबर आशिल्लें की लोकांक कितें जाय तें, आनी आमी तें तशेंच दितालीं. बट आमकां तें दिवन सुद्दां थंय कंप्लेन्स येताल्यो. आमी थंय तो मातसो इशू फेस केल्लो. बट जेन्ना आमी पणजे, तो एक आमकां एक्सपिरियन्स जालो एक थोड्या म्हयन्याचो. मागीर आमी पणजे शिफ्ट जालीं तेन्ना आमी पयलीं लोकां कडेन आमी कन्वर्सेशन केलें की एक्झॅक्टली तांकां कितें जाय, कसो टेस्ट जाय. मोस्ट ऑफ आवर क्लायंट्स एट पेन्जीम आर गोवन्स एंड नॉर्थ इंडियन्स. सो दोगांयकूय दोन वेगळे भशेन जेवण जाय. सो आमी कितें केलें की ओके तुका हें जाय जाल्यार आमी एक सबस्क्रिप्शन सर्वीस स्टार्ट केली आनी वी एडेड बोथ. कित्याक जे नॉर्थ इंडियन्स आसा तांकां गोवन फूडूय खावपाक जाय, जे गोवन्स आसा तांकांय नॉर्थ इंडियन फूड. सो प्रत्येक क्लायंटा कडल्यान आमी डेटा घेतलो की वॉट आर देअर रिक्वायरमेंट्स, आनी आमी तें जेवण तांकां फर्स्ट वीक दिलें विदाउट लायक दे आर टेकिंग देअर बॉडी मेजरमेंट्स, लायक जस्ट फॉर टेस्ट आमी दिलें. आनी तांकां तो टेस्ट आवडलो. सो एकदां तांकां तो टेस्ट आवडलो देन फ्रॉम द सेकंड वीक वी टूक देअर बॉडी मेजरमेंट्स. आमी तांचे स्टेट्स घेतले, तांकां कशें इम्प्रूव करपाक जाय, तांचो फिटनस गोल कितें आसा तो सगळो डेटा घेतलो आनी आतां आमी तांकां तशें जेवण दिता. सो आमकां जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो कुडचड्यार कळ्ळो, तो आमकां हेल्प जालो पणजे इम्प्लिमेंट करपाक. आनी आमी तांकां कितें केलें, फर्स्ट आमी स्टार्टींग तांकां टेस्ट करपा खातीर आमी एक 10 गर्ल्स हॉस्टेलान 10 बॉयज हॉस्टेलान अशें आमी टेस्ट करपाक आमकां ते क्लायंट्सांक दिलें आमी की पयलीं पळया तुमी टेस्ट करून कशें आसा तें, आनी मागीर तुमी आमकां सांगात. आनी तांच्यांनी टेस्ट केलो, तांकां तो आवडलो टेस्ट, आनी ते म्हणपाक लागले तुमी जाता तितले बेगीन स्टार्ट करात म्हणून. सो आमी आमकां बी खरें आमी खूब हॅप्पी जाली की जावं तांकां टेस्ट आवडलो म्हणून आमचो. सो आमी जाता तितले बेगीन आमी तांकां स्टार्ट केलें आमी. आनी आतां आमचें कशें आसता, आमी विकली तांकां जे आमचे मेनू आसता न्ही विकली चेंज आसता. सो तांकां आमी तो त्या प्रमाणे आमी तांकां दिता आनी तांकां आवडटाय बी. ती सामकी हॅप्पी आसता ह्या जेवणाक. So the idea was like it was in our mind before COVID, but मागीर आमकां कितें जालें की स्टार्ट करूं काय नाका. सो आमी मागीर फायरान आयली, आमी फायर टिमाक मेळ्ळी आनी देन दे ऑल्सो तांकांय आमी आमचें जेवण दाखयलें, सॅम्पल्स दाखयले, आमचो कॉन्सेप्ट दाखयलो एंड दे लायक इट व्हेरी मच. मागीर आमी तें स्टार्ट करपाक चिंतलें. सो आमी जानेवारी फेब्रुवारी म्हटल्यार स्टार्ट केलें आनी ओके आमकां पयलीं बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव तेंय सांगपाक सोदतां की जेन्ना आमी पायलट प्रोजेक्ट कुडचड्यार स्टार्ट केलो आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो थंय. बट मागीर लो जावपाक लागलो बिकॉज थंय तो क्रावड आमकां मेळना जालो. थंय तितले वर्कींग प्रोफेशनल्स ना ऑर दॅट फास्ट मुवींग क्रावड ना जालो. आमकां तो क्रावड जाय आशिल्लो. सो देन वी डिसायडेड टू मूव टू सिटी. सो वी फेस दीस प्रॉब्लेम एवरी टायम. सो वॉट पीपल डू इज लायक ती वॉट्सॅप मीट्स आसता ऑर कितें तांकां जे फॉरवर्डेड मॅसेजीस आसता ते रोखडे बिलीव करता. गुगलाचेर ते पळयतात, ते डायट प्लॅन्स फॉलो करतात. युट्यूबाचेर स्पेशली युट्यूबाचेर ती पळयतात आनी ते फॅट लॉस डायट बी फॉलो करतात. एंड वॉट दे डू इज लायक वेन दे कम टू अस, वेन दे लायक तांचो प्रॉब्लेम मेजर जाता तेन्ना ते आमचे कडेन येतात आनी आमी तांकां सांगता की हें अशें न्ही, हें अशें म्हणून. सो ती आमकां एक्सप्लेन करपाक लागता. Then what we do is like we show them our case studies. आमी around 300 people आमी ट्रान्सफॉर्म केल्ले आसा. थोड्यांची आमी डायबेटिक्स रिवर्स केल्ली आसा. PCOS, PCOD हे इश्यूज लोकांनी फेस करून आमचे कडल्यान क्लियर करून गेल्ले आसा. सो आमी तांकां जेन्ना आमच्यो केस स्टडीज दाखयता तेन्ना ते बिलीव करपाक लागतात. आमी जेन्ना कसलोय स्टेटमेंट भायर दिता एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ कोच तेन्ना आमी ताजेर तांकां एक सायंटिफीक रिसर्च बेस्ड स्टेटमेंट दितात. आमी अशें सांगनात की बाबा ओके तुमी हे गुगलाचेर वाचला हे रॉंग. आमी अशें डायरेक्ट आमी सांगता तांकां की तें रॉंग, तुमी वाचला तें रॉंग. बट आमी ताका प्रूव करून दिता, आमी ताका सायंटिफीक रिसर्च दिता आनी इवन आमचे ज्यो केस स्टडीज आसा त्यो आमी तांकां दिता. सो केस स्टडी म्हणल्यार एक
म्हज्याच आवयची केस स्टडी हांव तुमकां सांगता की ती आर्थरायटीस रुमेटॉयड आर्थरायटीस पेशंट तिच्यान उबें रावपाक जायनाशिल्लें. सो आमी कितें केलें की तिका जेन्ना हो इशू आयलो तेन्ना आमी तिका जिमान हाडलें आमच्या, तिका एक्सरसायज दिलें, तिका तसो डायट प्लॅन दिलो आनी आतां ती एवरी डे जिमान येता. जिमान येना जाल्यार तिका सूख लागना आनी ती इवन क्लायंबिंग करता और ती कसलेंय काम करूं शकता, ती सगळे कडेन वता. सो ती एक केस स्टडी आसा. ओके, सगळ्यात पयलीं आमी स्टार्ट केल्ले पळय तेन्ना एक आमचे क्लायंट आशिल्ले, ताका कितें आसा प्रेग्नन्सीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. सो PCOD तातूंत प्रॉब्लेम आशिल्लो. मागीर हांवें ताका म्हणलें एक सहजा तें मेळ्ळें म्हाका, अशें अशें आसा गो आमचें, तूं ट्राय करून पळय कशें कितें जाता तें. आपूण फाल्यां डॉक्टर्सां कडेन खंय डॉक्टर्सां कडेन मेळ्ळें, कितलेच पयशे मोडले, आपूण खूब स्पेंड केले पयशे. सो आजून पूण आपणाक कांयच हें मेळुना. हांवें म्हणलें एक काम कर, तूं म्हटलें एक काम कर, यो म्हटलें एक्सरसायज कर, डायट घे सारकें, जें तूं खाता पळय तें सारकें खा, सगळें. ताणें तें केलें, जें तें सांगलेलें पळय त्या प्रमाणे ताणें केलें. आनी तें मागीर एक जालें. सो आफ्टर 6 months अशें जालें ताका तें करून ताका प्रेग्नन्सीचें हें मेळ्ळें, रिजल्ट मेळ्ळो. सो आतां ताका एक चली आसा 2 वर्साचें. आनी तशेंच आनी एकलें आसा, तेंय बी सेम, ताकाय बी 8 वर्सां जाल्लीं. 8 वर्सां ताका भुरग्याचें बी कांयच हें नाशिल्लें. सो मागीर तेंय बी सेम ताका जालें. ताकाय बी एक आतां चलो आसा, फर्स्ट ताका चलो जाला आनी आतां चली आसा ताका. सो तेंय बी सामकें हॅप्पी. ते म्हणटा सामकी देवा सारकी पावली म्हणून तुमी. अशें जाल्लें आसा. सो आतां मेजर जे आमी भायर पळयता तें कितें जाता की लोकांक दिसता की फिटनेस इज ओन्ली फॉर द पीपल हू आर इन 20s or 30s. ताज्या मागीर ती वर्कआउट ऑर डायट्स हातून बिलीव करना जे अबाव 40 आसता ते. बट आमकां जे हेल्थ इश्यूज आसता ते आफ्टर 30s येता. सो आमी हे लोकांक अवेअर करपाक सोदता की फिटनेस इज नॉट ओन्ली फॉर 20s or 30s, इट्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम किड्स टू एडल्ट्स टू ओल्ड. सगळ्यांनी आपलो डायट जो आसता तो मेंटेन करपाक जाय आनी जो वर्कआउट, जो तुमकां बॉडी एक्टिविटी, जी तुमकां डेली एक्टिविटी जाय ती तुमी लायक करपाक जाय एवरी डे, आनी ती इन अ रायट वे करपाक जाय. सो इन अ रायट वे करतली जाल्यार तुमकां रायट रिसोर्सीस जाय. आनी तुमी जेन्ना गुगल ऑर व्हॉट्सएपाचेर कितें वाचता ते तुमी डायरेक्ट बिलीव करनाकात. तुमी ताजे फाटलो रिसर्च कितें आसा जाल्यार ताचेर लायक कोण तुमचे कडेन आसा रिसोर्स पर्सन जाल्यार ताका विचारा, ऑर ताजे रिसर्च पेपर्स कितें समज तुमकां गुगलाचेर मेळटा जाल्यार ते सर्च करा, ते वाचूनच तुमी ते फॉलो करा. ऑर एल्स आमची फेसबूक पेज आसात हेल्थ हॅबिट्स, तुमी आमचो नंबर आसा ताचेर, तुमी आमकां केन्नाय कॉल करूंक शकता फॉर जस्ट कन्फर्मेशन. सो आनी एक मीथ आसा लोकां मदीं की जेन्ना डायट म्हणटा तेन्ना लोक तो डायट म्हणल्यार डायट करपाचो अशें म्हणटा, लायक दे टेक इट एज अ पनिशमेंट. बट डायट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स वे ऑफ युअर लायफ. सो कितें जाता की केन्ना कोणाक कोलेस्ट्रॉल जालो ऑर हार्ट इश्यू जालो, ते एक पर्टिक्युलर फूड आयटम लायक मैदा, ऑयल हाका ब्लेम करतात. ओके, आनी ते एक कंप्लीट ते सोडून दितात. बट यू डोंट हॅव टू ब्लेम इट. तो एक पर्टिक्युलर आयटम तुमकां अफेक्ट करना. तुमकां तुमची जी लायफस्टायल आसता, जो तुमचो खावपाची पद्दत आसा ती तुमकां अफेक्ट करता. हे तुमी जाणून घेवपाक जाय. आनी लायक ती कशें तुमी सुदारपाक शकता की ताजी जी क्वॉन्टिफायड इन अ क्वॉन्टिफायड वे, लायक प्रत्येक कितें तुमी गोश्ट खाता ती तुमी क्वॉन्टिटी मेजर करपाक जाय. आमी सगळेंच मेजर करता न्ही लायफान, आमची एज मेजर करता, टायम मेजर करता, सॅलरी मेजर करता. बट आमी जे भितर आमचे बॉडी जे घालता इनटेक ते मेन मेजर करनात. आमी BP, डायबिटीज हे सगळ्या नंबरांनी पळयतात. बट जे फूड आमी खातात तेजो नंबर पळोवपाक विसरतात आनी मागीर आमकां इश्यूज येतात. ओके, सो वॉट वी हॅव डन इज लायक ऑल दीस इयर्स आमी खूब लोकांक ट्रान्सफॉर्म केले, आमी तांची ट्रान्सफॉर्मेशन्स पळयली आनी आमकां ही पद्दत खबर आसा क्वॉन्टिफायड न्यूट्रिशन. एंड इट्स नॉट दॅट की गोंयान ती तितली फेमस ना आनी लोक सफर करता ते आमच्यान पळोवपाक जायना, बिकॉज वी नो हाव दे कॅन गेट रीड ऑफ इट. सो आमी कितें करतात की आमी जेन्ना कोणी आमचे कडेन येता आमी तांचे कडेन उलयतात, आमी तांकां सांगता, एक्सप्लेन करतात आनी आमकां ते लायक एक इन्स्पिरेशन आमी फुडें घेवन वतात की बाबा ते फॉलो करतले. पूण एकदां अशें जाता की ते स्टार्ट करतात बट फॉलो करपाक पावना, तेन्ना ती फ्रस्ट्रेट जातात. तेन्ना त्या फ्रस्ट्रेशनान आमी तांकां जे मेंटल कितें इश्यूज येता,
तातून आमी तांकां हेल्प करता. लायक इफ दे आर हॅविंग लॉट ऑफ वर्क स्ट्रेस जाल्यार आमी तांकां सांगता ओके चलो टेक अ ब्रेक, डोंट डू एनीथिंग. सो आमी तांकां मातसो हॅप्पी मुडान हाडटा एंड देन वी गेट देम बॅक टू द रेजिमेन. सो कितें जाता जेन्ना तांकां तो ब्रेक मेळटा आनी ती परत येतात, परत ती स्टार्ट करतात, देन दॅट कीप देम मोटिवेटिंग. So that is a motivation for us also to see the changes in their body, because we have gone through it, we have personally gone through it, and we know what they want from us and what they can get from us. So कितें जालें की कुडचड्यार जेन्ना आमी डिमांड पळयलो की लो जाता, तो ग्राफ असो गेलो. सो आमकां तो परत ग्राफ वयर जाय आशिल्लो. सो कितें केलें आमी की ओके आतां दुसरो आमी फायरान जेन्ना आयली तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की यू गायज हॅव टू मूव टू सिटी टू डू दीस. सो आमी ओके म्हटलें कित्याक आमी करपाक शकना, आमी करपाक शकता. आनी आमी फुडें गेली आनी आमकां मेन कितें आशिल्लें की लोक जी सेडेंटरी लायफस्टायल जगता ती आमकां ती तांच्यांनी खंय तरी एक ताजेर बंदी हाडपाक जाय, खंय तरी तांच्यांनी ती वर्कआउट एक्टिविटी ऑर जे तेंचें न्यूट्रिशन आसा तें सुदारपाक जाय. बिकॉज आमी पळयलां की विदीन 30-35 आनी कोविडान हें खूब जालें की 30-35 एजीचे जे भुरगे आशिल्ले तांकां हार्ट अटॅक्स आयले ऑर कितें तांकां प्रॉब्लेम जाले, लायक तांची इम्युनिटी लेवल खूब कमी गेली. हे आमी सगळे हेल्थ इश्यूज पळोवन घेतला. सो दॅट केप्ट अस इन्स्पायर्ड की ना आमी फाटीं सरची ना, खंयच आमी फाटीं सरची ना, आमी हें करतली म्हणून. आनी तेंच आमी मोटिवेशन घेवन आजून पर्यंत आसा. आतां आमकां खरो बरो रिस्पॉन्स आसा, बट आमी सांगूं शकना बिकॉज इट्स अ बिझनेस. फाल्यां सकाळीं आमकां खंय तरी कितें दुसरें पॅन्डेमीक येवपाक शकता, परत आमी लो ग्राफार वचपाक शकता. बट आमचें जें मोटिवेशन आसा तें सदांच वयर उरतलें आनी वी हॅव प्लॅन बी ऑल्सो. सो वी नो लायक आमचें जें मोटिवेशन आसा तें दॅट इज कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन आवर क्लायंट्स ऑल्सो, बिकॉज ती जेन्ना हॅप्पी जाता तेन्ना ते हॅप्पीनेस पळोवन आमकां आनी इन्स्पायर आमी जाता. सो आतां जे आमी दिता ते पर्सनलायज सर्वीस दिता ऑन क्लायंट बेजीस. सो वी वॉन्ट टू गो इन अ tie-up way, like we want to tie up with the companies, we want to start the industrial catering also, like जी इंडस्ट्रीज आसा तांचे जे एम्प्लॉईज आसा तांकां आमी कशे तरेन तांची हेल्थ इम्प्रूव करपाक शकता, कशे आमी तांकां हेल्प करपाक शकता टू लायक जेन्ना तांचे एम्प्लॉईजांचे हेल्थ इम्प्रूव जातले तेन्ना तांचे प्रोडक्शन लेवलूय वयर वतले. इवन फॉर द IT कंपनीज जेन्ना ते लायक तांचे जे न्यूट्रिशन सुदारतले तेन्ना दे विल बी मोर एक्टीव फिजिकली एंड मेंटली. सो दे विल बी हॅविंग गूड एफिशियन्सी टू वर्क. सो तातूंत आमी पळयता. सो जशें हांवें सांगलें 2-3 कंपनीज आमकां अप्रोच जाला. सो आमी ते टायअप करपाक पळयता. एंड फ्रॉम पेंजीम वी वॉन्ट टू मूव टू अदर सिटीज नाव, बिकॉज एट मारगांव ऑल्सो मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर अस. सो वी वॉन्ट टू लायक सेट अप अ वन क्लाउड किचन इन every major city of Goa first, and then we want to move out also, but that is later. Okay, regarding diet and health, je entrepreneurs asa or any working professional who is working all day around, so तुम्ही तुमचे काम जितले महत्वाचे आसा, जो तुमकां लायक मोटिवेशन दिता तितलेच तुम्ही तुमचे हेल्थूय सांबाळपाक जाय. बिकॉज पळय आयज तुम्ही काम केलें, फाल्यां समज तुम्ही बरे ना जाले, दॅट इज लॉस फॉर यू एंड युअर कंपनी, यू नो दॅट. सो तुम्ही जो तुमचो डायट आसा क्वांटिफायड, लायक तुम्ही जो डायट प्लॅन ऑर कितें फॉलो करता तो इन अ रायट वे करा. जितलो टायम तुम्ही तुमच्या बिझनसाक दिता तितलोच टायम तुम्ही तुमच्या हेल्थाकूय बी दिया. डेली एटलिस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour तुम्ही एक वर्कआउट एक्टिविटी दवरा, तुम्ही मातशे एक्टीव रावा, सो दॅट इट वील हेल्प यू इम्प्रूव युअर मेंटली ऑल्सो. लायक तुमकां मेंटली हेल्प जातलो की तुम्ही मातशे रिफ्रेश जातले त्या टायमा भितर. तुम्ही अपार्ट फ्रॉम तुमचे बिझनेस तुमचे कितें आसा ते सगळे सोडून तुम्ही एक पर्सनल टायम घेतले. सो तशें करून पळयात आनी इट वील बी बेटर फॉर यू. सो अशें आसा की आमी सगळे काम करता, सगळे करता, पण आमी आमच्या बॉडीक रिस्पेक्ट दिना. सो आमी अशें करपाक जाय की आमी खंयच्यानी तरी टायम काडून आमी ते थोडे तरी एक्सरसायज करून जावं आमच्या बॉडीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी एक्सरसायज करपाक जाय, टायम टू टायम खावपाक जाय. उदक दिसाक 6 लिटर तरी पिवपाक जाय. मॅक्झिमम एक 4 लिटर तरी तुमी पिवपाकूच जाय. तो तरी टायम काडून तुमी कशे भशेन तुमी हें करपाक जाय.
सो ओके, सो द मेन पॉइंट इज स्टे हायड्रेटेड, बिकॉज तुम्ही जितले हायड्रेटेड रावतले, जितले उदकाचे इंटेक तुम्ही वाडयतले, तितले तुम्ही एक्टीव रावतले आनी तुमकां बरें दिसतलें. इवन स्लीप, लायक आमी कितें करता, रातभर काम करता, लॅपटॉप घेवन बसता, 4 वरां न्हिदता, परत उठता. बट रिमेंबर, देर इज नो कॉम्पेन्सेशन फॉर स्लीप. यू हॅव टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours. सो जेन्ना तुमची 7 ते 8 वरां न्हीद तुमची रातची कंप्लीट जातली, तेन्ना दुसरे दीस जेन्ना तुमी उठतले, तुमी आनी एक्टीव फील करतले. जे काम तुमी रातचे पेंडींग दवरतात ते तुमी आनी फास्ट करपाक शकतले, एंड इन अ मोर प्रोडक्टीव वे. So take care of your body first, and automatically everything in your life will get settled. Okay, so for other entrepreneurs, I would say की तुम्ही जी तुमची आयडिया आसा ती आयडियाक तुम्ही पयली बिलीव करा, तुम्ही एक्सपेरिमेंट करा. जावं तो एक स्मॉल प्लेस, एक धाकट्या जाग्यार एक्सपेरिमेंट करून पळया कशें कितें जाता. ओके, ती थंय वाडटा जाल्यार वेल एंड गूड, थंय जायना जाल्यार प्लेस चेंज करून पळया. तुम्ही मेंटर्स घेया, मेंटरशीप घेया आनी फुडें वचा. पूण खंय अशें लायक तुमकां समज स्वताचेर विश्वास आसा आनी तुमच्या आयडियाचेर विश्वास आसा जाल्यार तुम्ही बॅकअप प्लॅन घेवं नाका. अशे खूब लोक मेळटले जे तुमकां मोटिवेट करतले, आनी जे खूब लोक मेळटले जे तुमकां चॅलेंज करतले, डिमोटिवेट करतले. सगळें घेया, बरें घेया, वायटूय घेया, पूण खंयच तुमी अशें हार मानून बसनाकात. फुडें वचपाचें मोटिवेशन जें आसा तें तुमचे कडेन आसा, तें दवरून तुमी फुडें वचा.